Nakapasingot na, kamuwala pa. Sila lang, oh. Nakapasingot na sila. Good morning, good morning, good morning. Good morning, San Francisco. Ano aon? Continue. Current mission. Padayon. Sa Pagiglisog. Dugang. Perasig. Here guys, hayag-hayag na guys. 1K na lang mi, 500 meters. 1K na lang. Maklaro na ninyo. Monitored sa Claver gapon. Monitored. Padayon lang. So, 1K na lang kapin. Attitude lang yan. Pagod. Ay nasa isip lamang. Haha. Padayon guys. Oh, kami na 9K na guys. So 1K na lang. Diri na ang mga high moral diri. Diri na ang high moral. Pag anaan na po og medal. Mura na kalipay yung taon. Ha, 1K na lang. Continue. Dili ka salto guys. Okay. 300 meters na. 300 meters. Ha. Sabay rin hapon ako mamaw. Kahit hinay lang tangit. Mamaw yung lawas. Mamaw yung lawas. Third niya sa Claver, third. Pamakarkaber guys. Hinay lang. Hapit na. Manungog na guys, tula. Ulan na, ulan. Rain or shine. Enjoy bad weather. Pit na. Sumao na ni pinakahimural guys. Ha! Ang mga guys na doon nilong. Kaya guys! Ha! Thank you! Padayon na.